श्रीमद् भगवद गीतार दशम अध्याय विभूति युग श्लोक नंबर 4-5-1 बुद्धि ज्ञानम संगमः कामा सत्तु दम शम सुखं दुःखं बभो भावो वयं च वयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तुपो दानं जशो जशयो भवन्ति वावभूतानां मत्तयेव पृथग्विदाय। অনুবাদ বুদ্ধি জ্ঞান সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি, ক্ষমা সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, মন সংযম, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও ওজস, প্রাণীদের এই সমস্ত নানান প্রকার ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন। পৃথিবীর যা কিছু হয় সব কিছু ভগবানের থেকেই উৎপন্ন।